Bag-egg. Caterpillar. That words honestly the admin abuse on my ma. Hey. Your cock. Finally. I got jump. Tit. Tit. Liberta. Si. Liberta. Tit. Liberta. Si. Liberta. FK. Bro. OV time. Go. Dime. Damn. Obi nga. B. B-O. Chicken na lojaw. B-O. Ano, di ako makakuyot. Chicken na lod. Chicken na lojaw. Oh my. Giat. This is my favorite. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Yan, natapos ko. Ayun, nakakuha tuloy ako ng cosmetic na ganon. You know. Ano to? Paano to? Yung kabila. Asan ka? Hindi yan. Oh, yan. Pag hindi yan, No. pag hindi yun, Hindi. ang bobo mo. Tinuro mo eh. Pansin ka talaga eh. No. Oh, matatapos na. I'm running out of time. It doesn't matter. Wala na. Paubos na oras. So, yan. Wala na. Oh my God. Galit. Kinuha. Butang ka pa. No, galit. Uy, mananalo na ako. Wala na. Patapos. Wala na eh. Patapos na. Oy, pak. Jungle. Pak. Sa akin yan eh. Ang ginagawa mo? Sa akin yun eh. Eh, syempre. Pak. Di na. Malaya. Tama na dilim. Masabig. Paano mo nag-on stock na master? 30. Oh, ma. 30 na master. Eh, di pa ka OP. Oh, Shaman. wala na dyan. Gamarararam. Gamararararararam. Gamararaman. Gararaman. Gamaraman. Gararaman. Ah? Liberta. Sisi. Okay, I'm gonna make both highly with request weather. Oh! Oh my God! W.A. Jandel. Comment down below. Comment down below. Comment down below. Comment down below. Below. Ako, bumili na po kayo. Ako na
Ayun! Jandel zombie. Alien invasion. Black hole. Nanalo na ako sa O. Eto na lang. Nanalo na ako sa O. It doesn't matter. Naubos mo agad yung ano? Yung binigay? Swap. Yung pagpipilian. Pipili ko. Ngayon, piliin mo yung black hole. Void Dutch. Black hole. Void Dutch, Void Dutch. High school, high school. Na yellow yun. Oo. Oo. No, dalawa pinili disco. High school, high school. Aray. One. Ilan sa ano? Magpa-celestial naman kayo. Yun nga lang need ng tao. Ikikis kita dyan, Del. Gawin mo lang yung celestial. Mga 10 beses. Paano ko si Jandel in real life? Sa Roblox lang. Take yung real life. Mangihin niya. Pet, fruit, yung mga ban. Yung mga taking fruit na hindi ko na nakuha. Tapos yung mga seed na ano. Tapos madaming. Uy! Ayun, Jandel zombie next weather. Ano yun? Zombie. Brains. Disco. Brains. Gaya. Wapak? Kagatin niyo ako. Poop. Pwede ba itong makulit yung bato? Ewan. Oo. Uy! Yeah, I'm zombie. Yun yun, tululaway ko. Laway. Laway naman talaga yan. And close your eyes. Urban Lozomas infected. Oh my god! 2 trillion! Wow, that's amazing. Corrupted chakra plasma. Ano? Ilan computation ito? I got something missing. Jandel. Totoo ba? Yun, pwede na akong maglagay ng cut. 5 na to. Ay, 6 na to. 6 na to. Tingin. 6 na yung lalagay ko. Ay, 6 na. 1, 2, Agad. 5. Oh. 1, 2, 3, 4. 5. 5 pa lang. Isa pa. Sa pangatlo. Dan, ano ito nila euro? Should I stock something merestable? I mean OP. Ano yung ticket namin? Rating system ticket. Trade tayo. Taxi and lobby light. Join ka. Ano? 1 minute pa yun. Mama. Habang hawak ko yung money, hawak ko yung dog. Okay, here's go. Si Arky. Oh! Si Arky. Ha? Si Arky. Arky Sebastian? Oo, Jojo ang pangalan. Bobo ka ba? Ang skin. Ang skin Squid Game. Bagay, may Roblox doon. Oo, binilan daw si mama. Naol mo. Okay lang. Okay. I about to stock pumpkin. Get ready. Oh yeah. Binili ko na rin yung bamboo.
Also, yan, elder pumpkin. Elder pumpkin inbound. Oh, strawberry, elder. Gago, no. Elder. Nabulog tuloy. Nabulol. You, Jandel. Thank you, Jandel. Nabili ka rin, ha? Thank you, Jandel. Diba? AI be like, thank you, Jandel. Dahil sa'yo, nabagis ako. That? Na naman, pampali. Wow! Ang laki ng lagun. Thank you, Jandel. Nakaka 10 minutes na. Reset. Malaki itong Hello. tanong ka. Ay, gagi ka. Gifts of day. Oh! Shock mutation. Alam ko na yan. Bumagbago. Anong wag? Bagong sprinkler na. Master, ha? Wala na. Bakuin na yung master sprinkler. Tapos magiging grandmaster sprinkler. Golden Mounted Shotgun. Oh! Unstill. It's really fun too. Honestly. Uy, 101. Oh my god. Magkano like mo? Ay, ilan like mo? Sa'yo? Hindi, bibigyan mo siya. 104. I'm not mentioned trading system is finally. I promise that update for